কোথায় হবে? এটাকে তুলে দেবো? রাতেও জায়গা হচ্ছে না, রাতেও হচ্ছে না। আমি অনেক চেষ্টা করি, পেছনে রেখেছি। এদিকটা দিয়ে দিই। ও দেবো, আমি তার সরিয়ে দেবো। ওটাতেও জায়গাটা হবে না, ওই ছোটটা থালাটা। একটা থালা তো দিতে হবে, একটা ছোট থালা হলেও দিতে হবে, জানিস? বড়টা পেছনে রাখলে পেছনে নিয়ে টেবিলে তলায় দিবেন। পায়ে লেগে যাচ্ছে। এখানে কিসের পুটলি আছে? ওরা দিয়ে গেছে একটা ছোট থালা তো দিয়ে এটাই হয়ে যাবে, এটাই হয়ে যাবে, বললাম না। এই শাড়িটা রং একটার সময় বলি একটু বেল পাতা দেবে, গাঁদার মালা এনে দেবে। এখানে গাঁদা জবা সব আছে। এইখানে থাক, ছোট একটা ঘটিও দিতে পারে। লাগবে না আপনার ঘটি? ছোট ঘটি দিলে এখন অসুবিধা হবে। আর ঘরেও একটা ঘটি আছে। দেখ দোপাটি ফুলের প্যাকেট থেকে আগে দোপাটি ফুল দিয়ে দিন। দোপাটি ফুল কিন্তু এখানে নেই, ছিল জানিস, আমি রেখে গেছিলাম। তেলটা পরে হাতে দেখো না, চামড়া ভাঙা উঠে গেল। এই তেলটা সঙ্গে সঙ্গে পরে চামড়া উঠে গেল। ওই ঝোলকে জ্বালাতে গেল, ওর থেকে পড়ে গেল। দিচ্ছি ओम लीं आत्ततत्तये स्वाहा, ओम लीं विद्यातत्तये स्वाहा, ओम लीं शिवतत्तये स्वाहा, ओम कल्लै नमो, कपालिन्यै नमो, कुल्लाय नमो, कुरुकुल्लावै नमो, ओम विरुद्धिन्यै नमो, विप्रचित्राय नमो, उग्राय नमो, उग्रप्रभावै नमो, दीप्ताय नमो, नीलावै नमो, ओम घनावै नमो, बलकावै नमो, मत्राय नमो, मुद्रावै नमो, मितावै नमो।
ओम एतस्मै वं अर्घाय नमो एतस्मै वं अर्घाय नमो एतस्मै वं अर्घाय नमो ओम एतत् संप्रदानाय ओम बाणेश्वराय नमो संप्रदानाय ओम नमो सूर्याय नमो ओम ह्रीं हं शं मार्तण्ड भैरवाय प्रकाश शक्ति सहिताय श्री सूर्याय स्वाहा ओम जवा कुसुम शंकाशं काश्यपीयं महाद्युतिं धान्त्यारिं सर्व पापघ्नं प्रणहतस्मि दिवाकरम् ओम नमो सूर्याय स्वाहा ओम नमः एतस्मै वं अर्घाय नमः एतस्मै वं अर्घाय नमः एतस्मै वं अर्घाय नमः एतत्संप्रदानाय ओम परेश्वराय नमः ओम उदादित्यमण्डलमर्धवर्तिन्यै नित्यचैतन्यदायिनी एष अर्घ ओम नमो फलहारिणि कालिकाद्वै स्वाहा ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वकं ओम श्रीमन्तारा सिद्धेश्वरी पूजा कर्मणि ओम पुण्णाहं भवन्तु दिव्यव्रन्तु ओम पुण्णाहं भवन्तु दिव्यव्रन्तु ओम पुण्णाहं भवन्ति दिव्यव्रन्तु ओम पुण्णाहं ओम पूर्णाहं ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वकं ओम चन्द्रचूर भैरव सहित ओम श्रीमाता तारा सिद्धेश्वरी माता पूजा कर्मणि ओम स्वस्ति भवन्तु दिव्यव्रन्तु ओम स्वस्ति भवन्तु दिव्यव्रन्तु ओम स्वस्ति भवन्तु दिव्यव्रन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वकं ओम चन्द्रचूर भैरव सहित श्रीमत्तारा सिद्धेश्वरी पूजा कर्मणि ओम हृद्यं भवन्तु दिव्यव्रन्तु ओम हृद्यं भवन्तु दिव्यव्रन्तु ओम हृद्यं भवन्तु दिव्यव्रन्तु ओम हृद्यताम् ओम हृद्यताम् ओम हृद्यताम् ओम ह्रीं हुं स्वस्ति न कत्तायनि अपरनस्यवा ओम सर्वस्तदेवश्च विभीतकञ्च प्रवञ्चतां मेरुसुवर्णदायि कालद्धमाम सच्चेन्द्रियं श्रिया विविक्तरागस्य पुनर्भवाय वै ओम सूर्यसमजमो कालो सन्धिभूतन्नः खप पवनदिक्पतिर्भूमिराकाशं खचुरामरं ब्रह्मं शशनमस्ताय कल्पद्धम्मिह सन्निधिम् ओम तत्सत् ओम अयमारंभो शुभाय ओम अयमारंभो शुभाय तत्सदि अद्य ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे अमावस्या तिथौ निशाभागे सोमवासरे तारा सिद्धेश्वरी प्रीतिकामो तारा सिद्धेश्वरी पूजा कर्मणि नाम बोलছো জানি আর রাত্রি নাম बोलছো ओम विष्णुरोम तत्सदद्द ज्येष्ठ मासे कृष्णे पक्षे अमावस्या तिथौ निशाभागे सोमवासरे परम ब्रह्म गोत्राय राजश्री दिव्या सांडिल्य गोत्राय तनुश्री दिव्या
देवादित्य बनर्जी शांडिल्य गोत्र शाण्डिल्य गोत्राय देवद्रिता दिव्या देवप्रिय बनर्जी शांडिल्य गोत्र शाण्डिल्य गोत्रस्य देवप्रिय देवशर्मण परम ब्रह्म गोत्रस्य महाराज देवशर्मण शाण्डिल्य गोत्रस्य राजकुमार देवशर्मण परम ब्रह्म गोत्राय करुणामयी दिव्या परम ब्रह्म गोत्राय महामाया दिव्या परम ब्रह्म गोत्राय जोगेश्वरी दिव्या मत्कुल्य गोत्राय मिष्टु दास्या परम ब्रह्म गोत्रस्य मुक्तानंद देवशर्मण परम ब्रह्म गोत्रस्य जोगानंद देवशर्मण वात्स्य गोत्राय स्वप्ना दिव्या वात्स्य गोत्रास्य दिव्येन्दु देवशर्मण काश्यप गोत्रस्य शम्पा दासस्य दास्या आलिमान गोत्रस्य विश्वजित दासः আর কেউ सपरिवार वर्गस्य मंगल प्राप्ति कामनार्थे सुस्थ स्वास्थ्य आयु आरोग्य प्राप्ति कामनार्थे सर्वशत्रु प्रशमनार्थ कामनार्थे दीर्घायु लाभ कामनार्थे सर्वकार्य जय लाभ कामनार्थे सत्तर परमंद दोष वास्तु दोष जन्म छक कृत कुंडली कृत ग्रह दोष नक्षत्र दोष खंडन कामनार्थे यथाशक्ति फलहारिणी कालिका पूजा कर्मणि करिष्यामि। इंदाद्रन विवेशि पृष्ठां मां कृणोति सत्तां सिञ्चद्धं कयिता मम रवि सर्वमाददात् कृष्णायुर्देव अहते अस्य संकल्पितार्थस्य सिद्धान्तु सिद्धा सन्तु मनोरथा ओं शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राणामुदाय च अस्य संकल्पितार्थस्य सिद्धिरम्भ ओं अयमारम्भ शुभाय ओं अयमारम्भ शुभाय। गंधपुष्पे आधार शक्ताय नमः एते गंधपुष्पे कूर्माय नमः एते गंधपुष्पे ओं पृथिव्यै नमः एते गंधपुष्पे ओं क्रीं ओं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ओं एते गंधपुष्पे ओं जलाय नमः ओं हुं अवगुण्ठनों वं धनुमुद्रावदृश्य ओं एते गंधपुष्पे गंगणेशाय नमः एते गंधपुष्पे खां क्षेत्रपालाय नमः एते गंधपुष्पे ओं बंगबटुकावै नमः एते गंधपुष्पे ओं जांग जोगिनीभ्यो नमः एते गंधपुष्पे गंगावै नमः एते गंधपुष्पे जांग जमुनावै नमः एते गंधपुष्पे ओं वास्तुपुरुषाय नमः एते गंधपुष्पे ओं नमः ब्रह्मणे नमः। সামনে এটা বলে আছে নতুন যে ব্যাগটা ঢোকানো হলো পুজো মায়ের সেবার ভোগের জন্য ওর মধ্যে সাদা সর্ষে আছে যেটা প্রথম ব্যাগটা ঢুকিয়েছিলাম ওই ব্যাগে অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবজ্ঞয়া ওং বিতালাস্য পিশাচশ্চ রাক্ষসাস্য সরীসৃপা অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্তেন তারিতারিতা ওং বিনায়ক বিঘ্নকর মহাগ্রা জগদীশচে পিশীতানশ্চ সিদ্ধাर्थर कर्वैज समान कल्पया निरस्ता विदिश प्रयन्तु ओम नमः भूतादय नमः
আশ্রয় দিয়েছি, দই দিয়েছি, দধি দিয়েছি দই এর একটা শেষে। দেখো ওখানে দিয়েছি। আমি একটা রেখেছি দধি, হ্যাঁ রেখেছি। ওং ভূতাদয় ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠত ইহ সন্নিরুদ্ধম অত্রাধিষ্ঠং কুরু মম পূজানুগৃহাণ বং এতুস্মৈ মাস ভক্ত বলাই নমঃ বং এতুস্মৈ মাস ভক্ত বলাই নমঃ বং এতুস্মৈ মাস ভক্ত বলাই নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে মাস ভক্ত বলাই নমঃ এতদ অধিপতয় দেবায় ওম নমঃ নর্মেদেশ্বর শিবায় নমঃ ওং এতদ সম্প্রদানায় ওং ভূতাদিভ্যো নমঃ ওং ভূত প্রেতা পিশাচশ্চ যে বসন্ত ভূতলে তে গৃহ্ণন্তু ময়া দত্ত বলিরে সপ্রসাদিতা পূজিতা গন্ধ পুষ্পাধ্যৈ বলির ভিস্তার্পিস্তথা দেশাদ্দশবদ বৃণীশ্রিত্য পূজ্যং পশ্যন্তু মৎকৃতং ওং এষ মাস ভক্ত বলি ওং ভূতাদিভ্যো নমঃ ওং অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা ভূতা নাম বিরোধেন ফলহারিণী পূজা করমহম ওং বেতালস্য পিশাচস্য রাক্ষসস্য সরীসৃপা অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্তে নতাদিতা। থ্যাংক ইউ। ওং এতে গন্ধপুষ্পে রিং আধার শক্তয়ে নমঃ সবই কিন্তু এতে গন্ধপুষ্পে ওং কুর্মায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওং পৃথিব্যৈ নমঃ ওং অশ্ব আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠরেষি সুতলং ছন্দ কুর্ম দেবতা আসন প্রবেশন বিনিয়োগ পিত্তে ত্রয়াধৃতা লোকা দেবী তং বিষ্ণুনা ধৃতা তঞ্চু ধারায় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম ওং বামে গুরুভ্যো নমঃ পরম গুরুভ্যো নমঃ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ ওং দক্ষিণে গণেশায় নমঃ ওং ঊর্ধ্বে ব্রহ্মণে নমঃ ওং অধে অনন্তায় নমঃ ওং পশ্চাতে ক্ষেত্রপালায় নমঃ ওং মধ্যে শ্মশানায় নমঃ ওং সম্মুখে পঞ্চমুণ্ডে আসনপুরে উপবিষ্টা ডাকিনী যোগিনী পরিবৃতা তারা সিদ্ধেশ্বরী নমঃ। एते गंधपुष्पे ओं आधार शक्ताय नमः एते गंधपुष्पे ओं प्रकृतये नमः एते गंधपुष्पे ओं कूर्माय नमः एते गंधपुष्पे ओं क्षीरसमुद्राय नमः एते गंधपुष्पे ओं श्वेतदीपाय नमः एते गंधपुष्पे ओं मणिमण्डपाय नमः एते गंधपुष्पे ओं कल्पवृक्षाय नमः। দিচ্ছি দুটো আছে করো আমি দিচ্ছি আরো আছে एते गंधपुष्पे ओं कल्पवृक्षाय नमः एते गंधपुष्पे ओं मणिवेदिकाय नमः एते गंधपुष्पे ओं रत्नसिंहासनाय नमः एते गंधपुष्पे ओं धर्माय नमः एते गंधपुष्पे ओं ज्ञानाय नमः एते गंधपुष्पे ओं वैराग्याय नमः एते गंधपुष्पे ओं ऐश्वर्याय नमः एते गंधपुष्पे ओं अधर्माय नमः एते गंधपुष्पे ओं अज्ञानाय नमः एते गंधपुष्पे ओं अवैराग्याय नमः एते गंधपुष्पे ओं अनैश्वर्याय नमः एते गंधपुष्पे ओं अनंताय नमः एते गंधपुष्पे ओं पद्माय नमः एते गंधपुष्पे ओं अर्कमंडलाय द्वादश कलात्मने नमः एते गंधपुष्पे ओं ओं सममंडलाय षोडश कलात्मने नमः एते गंधपुष्पे ओं मंगण्यमंडलाय दश कलात्मने नमः ओं एते गंधपुष्पे ओं संसत्ताय नमः ओं रंग रजसे नमः ओं तं तमसे नमः ओं एते गंधपुष्पे अं आत्मने नमः
ओम एते गंधपुष्पे ओम अंतरात्मने नमः एते गंधपुष्पे ओम परमात्मने नमः एते गंधपुष्पे ओम ह्रीं गणात्मने नमः एते गंधपुष्पे ओम इच्छायै नमः एते गंधपुष्पे ओम ज्ञानायै नमः एते गंधपुष्पे ओम क्रियायै नमः एते गंधपुष्पे ओम कामिन्यै नमः एते गंधपुष्पे ओम कामदायिन्यै नमः एते गंधपुष्पे ओम रतिप्रियायै नमः एते गंधपुष्पे ओम आनंदायै नमः एते गंधपुष्पे ओम मनोन्मन्यै नमः एते गंधपुष्पे ओम अपरायै नमः एते गंधपुष्पे ओम ह्रीं परापरायै नमः एते गंधपुष्पे ओम हेशोय सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः ओम एते गंधपुष्पे ओम शिरसि भैरवऋषाय नमः मुखे विष्णुसि छन्दसि नमः ओम हृदये ओम तारसिद्धश्री देवताय नमः गुरुज्ये ओम ह्रीं बीजाय नमः पादाय ओम ह्रीं हंसस्ताय नमः षड्भंगे ओम क्लीं किलकाय नमः ओम क्रां ओम गुष्टभ्यां नमः क्लीं तर्जनीपाशं क्रों मध्यमाभ्यां वसनु क्लीं अनामिकाभ्यां ओम क्रों कनिष्ठभ्यां ओम भौषट्कं करतलपिष्ठभ्यां अस्त्रय फट् ओम एते गंधपुष्पे ओम मुनिभ्यो नमः एते गंधपुष्पे ओम देवेभ्यो नमः एते गंधपुष्पे शवमुंडेभ्यो नमः एते गंधपुष्पे ओम धर्माय नमः एते गंधपुष्पे ओम ज्ञानाय नमः एते गंधपुष्पे ओम ऐश्वर्याय नमः एते गंधपुष्पे ओम मुनिपीठाय नमः एते गंधपुष्पे ओम मुनिभ्यो नमः एते गंधपुष्पे ओम अवैराग्याय नमः एते गंधपुष्पे ओम अनंताय नमः एते गंधपुष्पे ओम ज्ञानात्मने नमः एते गंधपुष्पे ओम कामिन्यै नमः एते गंधपुष्पे ओम रत्तै नमः एते गंधपुष्पे ओम रतिप्रियायै नमः एते गंधपुष्पे ओम आनंदायै नमः एते गंधपुष्पे ओम मनोन्मन्यै नमः एते गंधपुष्पे ओम परायै नमः एते गंधपुष्पे ओम अपरायै नमः एते गंधपुष्पे ओम परापरायै नमः ओम हेशै सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः ঢুকে বস ओम पुष्प महापुष्प पुष्प शंख पुष्प छाया पुष्प पर और पुष्प के तो राजा हाथ से ताई संबंधाय পঞ্চদেবতা নৈবেদ্য নিয়ে এক গ্লাস জল আনবি জল ঢেলে দেবে পত্রটা সরিয়ে এটা ধূপটা বাইরে থেকে ওখানে যেতে হবে ধূপটি বাইরে করে দিতে ভাই এতে লাগিয়ে দে ওই কোণাটা দি দাও তো এটা কাউকে দে তুই ধূপটা লাগিয়ে লাগবে বা কিছু ভালো এবার এখানে দিয়ে দেবো এইখানটা একটু মোমের বেল পাচ্ছ কিছুটা আলাদা রাখবে তুই দিয়ে দিবি শুনে আলাদা মোমের না ব্যাপারটা আলাদা রাখবে হ্যাঁ পুজো ঠিক আছে আর লাগবে না তো পুজো মাইয়ার একটু জল ঢেলে দাও বাবা বনু আনছে এখানে একটা বেলপাতা পঞ্চদেবতা এটা কাপড় এনে সাইডে রেখে দে বারবার মুছে দেবে ওই গোলাপি কাপড়টা ओम भूर्भुवस्व ओम गणपति हा गच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र दिष्टानं कुरु मम पूजान गृहान ओम खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नमद्गन्धमधोपबलगन्धस्थलं दन्त्याघात विदारी तारिरुधिरै सिन्दूर सभाकरं वन्दे शैलसुताशूतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामुदम् ओम एष गंध गंगणपतये नमः एतत् पुष्पम ओम गंगणपतये नमः एष धूप ओम गंगणपतये नमः एष दीप ओम गंगणपतये नमः एतद् नैवेद्यम् ओम गंगणपतये नमः
ओम वक्रतुंड महाकायं लज्जोकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्सु ओम सूर्याय इहागच्छो इहा तिष्ठ इहा सन्निरुद्धत्र तिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम्। ओम रक्ताम्बुजासनमशेष गुणैक सिन्धुं भानुं समस्त जगतामधिपं भजामि। पद्मदया भयवरानुदतं करज्जै माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिन्त्रनेत्रम्। ओम नमो श्रीसूर्याय नमः। ओम एष गन्ध नमो ह्रीं सूर्याय नमः। एतत् पुष्पम् ओम नमो ह्रीं सूर्याय नमः। एष धूप ओम सूर्याय नमः। एष दीप ओम नमो सूर्याय नमः। एतत् नैवेद्यम् ओम नमो सूर्याय नमः। ओम जवा कुसुम शंकाशं काश्यपेयं महादुतिं धान्त्यादिं सर्वपापघ्न प्रणहतस्मै दिवाकरम्। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवस्सु ओम नारायणाय सदा सबृति मंडलमर्धवर्ति नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट केौरवान कनक कुंडल बान किरीटिहारि हिरण्मय वपर्धत शंकर चक्र। ओम नमो विष्णवे नारायणाय नमः। ओम एष गंध ओम नमो विष्णवे नारायणाय नमः। एतत् पुष्पम् ओम नमो विष्णवे नारायणाय नमः। एष धूप ओम नमो विष्णवे नारायणाय नमः। एष दीप ओम नमो नारायणाय नमः। एतत् नैवेद्यम् ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमः ओम पापहं पापकर्महं पापत्या पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपाप हरो हरि। हा कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। ओम नमो कमलनेत्राय अशेष क्लेशनाशाय लक्ष्मीकान्त जनार्दन प्रसीद देव। नमः शिवाय इहागच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम्। ओम ध्यान नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्न कल्पज्जलाङ्गं परशुमिगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्माशिनं समन्तास्तुतमरगणैर व्यग्रकीर्तिवशानं विश्याद्यां विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चभक्तं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम एष गन्ध ओम नमः शिवाय। ओम एतत् पुष्पम् ओम नमः शिवाय। ओम एष धूप ओम नमः शिवाय। एष दीप ओम नमः शिवाय। एतद् नैवेद्यम् ओम नमः शिवाय। ओम महादेवं महत्यं महायोगी महेश्वरं महापापं हरं देवं मकाराय नमो नमः। ओम नमः ओम हर हर पार्वती पतये। ओम ह्रीं भगवती जय दुर्गे हा गच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम्। ओम नमः ओम कलभ्राभं कटक्षै ओरिकुलभयदां मौलिवर्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशूलमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजोसापुरयन्तीम्। ओम धैर्य दुर्गां जयक्कां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकां। ओम ह्रीं ओम भगवती दुर्गा देव्यै नमः।
ओम ह्रीं भगवती दुर्गा दुब्बै नमः। ओम ह्रीं भगवती दुर्गा दुब्बै नमः। ओम ह्रीं भगवती दुर्गा वै दुब्बै नमः। एष गन्ध ओम जय दुर्गा वै नमः। एतत् पुष्पम ओम जय दुर्गा वै नमः। एष धूप ओम जय दुर्गा वै नमः। एष दीप ओम जय दुर्गा वै नमः। एतत् नैवेद्यम् ओम भगवती जय दुर्गा वै नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ओम शरणागत दिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणि नमस्तुते। ओम एते गन्धपुष्पे इंद्रादि दश दिक्पालेभ्यो नमः। नवग्रहाणि ओम एते गन्धपुष्पे इंद्रादि दश दिक्पालेभ्यो गणेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे मत्स्यादि दशावतारेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे ओम काल्यादि दश महाविद्यागणेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे ओम वास्तुदेवता वै नमः। एते गन्धपुष्पे ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे ओम सर्वाभ्यो देवीगणेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे ओम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे ओम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एष गन्ध आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एतत् पुष्पम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एष गन्ध आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एष धूप आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एष दीप आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एतद् नैवेद्यम् आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एतद् नैवेद्यम् आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ঠিক আছে নিয়ে মুছে পরেরটার জন্য ओम प्रत्यालीध पदार्पिताग्नि सवरीदि खरट्ट आसा परा खरगेंदी बरो कट्टे कर्पूर भूजा ओंकार विजत भवा खरबनील पिंगल विशाल जटाजुटैको नागैरजुतं जड्यां नश्य कपाल कित्रिजगतं हन्तुग्र ताराशयं 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 आई डू नॉट हैव এটা দিয়ে দে বাবু ओम एहे हि भगवतं वन्दे भक्तानुग्रह विग्रहे जोगिनीभिः समं देवी रक्षार्थं मम सर्वदा महापद्मो वनस्ते करुणानंद विग्रहे सर्वभूतहिते माता रेहि परमेश्वरी। ओम देवेशि भक्ति सुलभे सा परिवार समन्विते यावत्यां पूजयिष्यामि माता तावत्यां सुस्थिर भव। यावत्यां पूजयिष्यामि माता तावत्यां सुस्थिर भव। ओम देवेशि भक्ति सुलभे सा परिवार समन्विते यावत्यां पूजयिष्यामि माता तावत्यां सुस्थिर भव। यावत्यां पूजयिष्यामि माता तावत्यां सुस्थिर भव। यावत्यां पूजयिष्यामि माता तावत्यां सुस्थिर भव। श्रीमत्तारा सिद्धेश्वरी फलारिणी कालिके देवी हा गच्छो इह तृष्ट इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजान गृहान। ओं भो तारा सिद्धेश्वरी माता
সপরিবার সহিত সভৈরব সহিত ইহা গচ্ছ ইহা তৃষ্ট ইহা সন্নিরোধ অত্র দিষ্টানং কুরু মম পূজান গৃহান। ওম ভগবতী তারা সিদ্ধেশ্বরী সপরিবার সহিত সবাহন সহিত সভৈরব সহিত মাত ইহা গচ্ছ ইহা তৃষ্ট ইহা সন্নিরোধ্য অত্র দিষ্টানং কুরু দেবী মম পূজান গৃহান মাত মম পূজান গৃহান। ওং মাত স্বাগতম মাত সুস্বাগতম আগচ্ছ মাত एतस्मै बं पंचमुंडे आसनाय नमः। एतस्मै बं पंचमुंडाय आसनाय नमः। एतस्मै बं पंचमुंडे आसनाय नमः। एतत् अधिपतये देवाय ओम नमः। बाणेश्वराय शिवाय नमः। एतत् संप्रदानाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी दब्बै नमः। ओम सर्वभूतारत्मने सर्वभूतात्मरात्मने कल्पयामि उपवेशार्थं आसनान्ते नमो नमः। इदं पंचमुंडी आसनाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देवी समर्पये। ओम ओम होम तारा सिद्धेश्वरी माता स्वागतम सुस्वागतम कुशलन्ते। ओम दिव्या साभीष्ट सिद्धर्थं जस्य वंचोति दर्शनं सुस्वागतम स्वागतं ते तस्मै परमात्मने। अद्यो मे सफलं जन्म अद्यो मे सफलं क्रिया स्वागतं जत्रया जन्मे तपस्यां फलमागतम्। ओम स्वागतं मातो महानिशा काले स्वागतं देवी स्वागतं एतस्मै बं पाद्यदकाय नमः। एतस्मै बं पाद्यदकाय नमः। एतस्मै बं पाद्यदकाय नमः। एतत् संप्रदानाय बाणेश्वराय नमः। ओम पाद जल संस्पर्शं शुद्धिमाप जगत्त्रयं तत्पदाब्ज प्रक्षार्थं पद्मं ते कल्पयाम्यहम्। ओम एतत् पद्मं ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। ओम एतस्मै बं अर्घाय नमः। एतस्मै बं अर्घाय नमः। एतस्मै बं अर्घाय नमः। एतत् संप्रदानाय ओम बाणेश्वराय एतत् अधिपतये देवाय बाणेश्वराय नमः। एतत् संप्रदानाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देवी परमानंद संदये जातये जत् प्रसादतत्
तस्मै सर्वभूतात्मै आनंद अर्घये समर्पये इदम अर्घम ओम हुम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। एतस्मै बं आचमनीयदकाय नमः। एतस्मै बं आचमनीयदकाय नमः। एतस्मै बं आचमनीयदकाय नमः। एतत् अधिपताय देवाय नमः वाणीश्वराय नमः। एतत् संप्रदानाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। ओम जदुच्चिष्टमपि स्पृष्टं शुद्धिमेत अखिलं जगत् तस्मै से मुखारविन्दे आचमं कल्पयामि इदम् आत्मनियम ओम होम तारा এটা মধুকর্ক একটা করে দিতে হবে আর একটা মধু আছে তাহলে না হ্যাঁ এটা মধুকর্ক করে দিতে হবে তাহলে মধুকর্কের বাকিটা एतस्मै बं साधार मधुपर्काय नमः। एतस्मै बं साधार मधुपर्काय नमः। एतस्मै बं साधार मधुपर्काय नमः। एतदधिपतये देवाय नमः वाणीश्वर शिवाय नमः। एतत् संप्रदानाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। ओम होम तारा सिद्धेश्वरी तापत्रय विनाशार्थ खंडनंद हेतवे मधुपर्क ददामद्दम प्रसीद परमेश्वरी एष साधार मधुपर्काय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी। एतस्मै बं पुनराचमनीयदकाय नमः। एतस्मै बं पुनराचमनीयदकाय नमः। एतस्मै बं पुनराचमनीयदकाय नमः। एतत् संप्रदानाय एतत् अधिपतये देवाय नमः वाणीश्वर शिवाय नमः। एतत् संप्रदानाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। एतत् संप्रदानाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। ओम अशुचि चुचि चितामेति जत्स्पृष्ट स्पर्श मात्रदत् अस्मिन्नन्ते वन्दनाभ्यजे पुनराचमनीयदकम् इदं पुनराचमनीयदकम् ओम होम तारा सिद्धेश्वरी। एतस्मै बं स्नानीयदकाय नमः। एतस्मै बं स्नानीयदकाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओम वाणीश्वर शिवाय नमः। एतत् संप्रदानाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। ओम जत्तेजसा जगद्व्यापी जातमिदं जगत् तस्मै ते जगदाधारे स्नानार्थं तमर्पये इदं स्नानीयदकम् ओम होम तारा सिद्धेश्वरी। যে দুজনের অভিষেক হয়নি তাদের বলে দাও তাদের নাম গোত্রটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি স্নানে। যাদের অভিষেক হয়নি যে দুজন কারা কারা নাম গোত্রটা একটু বলতে পারেন। পূজা দাস কি গোত্র? ওম নন্দিতা রায় কি গোত্র? শান্ডিল্য গোত্রায় পূজা। নন্দিতা রায় গৌতম গোত্র। পূজা দাস শান্ডিল্য গোত্র। হ্যাঁ পূজা দাস শান্ডিল্য গোত্র। আর নন্দিতা রায়? নন্দিতা রায় গৌতম গোত্র। নন্দির সদস্য সপরিবার মঙ্গল প্রাপ্তি কামনার্থে শ্রী শ্রী নিশাকালে ফলহারিণী নিশাকালে তারা সিদ্ধেশ্বরী দেবী एतस्मै बं वस्त्राय नमः। एतस्मै बं वस्त्राय नमः। एतस्मै बं वस्त्राय नमः। एतत्
अधिपतये बाणेश्वराय नमः एतत् संप्रदानाय ओम हुम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः ओम सर्वभरणहीनायै माया प्रच्छन्न तेजसे वसनां परिधानाय कल्पयामि नमस्तुते इदं वस्त्रम् ओम हुम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः इदं एतस्मै आभरणाय नमः তাম্বুল কি আনা আছে এই পান এনেছিলে না পিঙ্কি দি? পিঙ্কি তোর ওই পেছনে পান ছিল। হ্যাঁ এই তো এখানে রেখেছো বাবু, এই তো কালো প্লাস্টিকটা, এটা কালো প্লাস্টিকটা। एतस्मै शंखाभरणाय नमः एतस्मै शंखभरणाय नमः एतस्मै शंखभरणाय नमः एते गन्धपुष्पाय एतत् अधिपतये देवाय नमः बाणेश्वराय शिवाय नमः एतत् संप्रदानाय ओम हुम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः ओम महादधि सम्भूता सर्वदेवी प्रियां सदा मया निवेदिता शंख बलय भूषणायन्ते इदं शंखाभरणम् ओम हुम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः মানলাম একটা মালা एतस्मै पुष्पाय नमः एतस्मै पुष्पाय नमः एतदधिपतये देवाय ओम नमो बाणेश्वराय नमः एतत् संप्रदानाय ओम होम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः ओम पुष्पं मनोहरं रम्यं सुगन्धि देव निर्मितं मया निवेदितं भक्तं पुष्पमेतत् प्रतिगृह्यताम् एष सचन्दन पंकज एतस्मै पुष्पमाल्याय नमः एतस्मै पुष्पमाल्याय नमः एतस्मै पुष्पमाल्याय नमः एतदधिपतये देवाय नमः बाणेश्वर शिवाय नमः एतत् संप्रदानाय ओम हुम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः ओम सूत्रेण ग्रथितं माल्य नाना पुष्प समन्वितं श्रीयुक्त लम्बमानाञ्च गृहानो परमेश्वरी गृहानो मात्र শেষ হয়ে গেছে ধূপ দীপ দীপ আছে ধূপ নেই। एतस्मै धूपाय नमः एतस्मै धूपाय नमः एतस्मै धूपाय नमः एतदधिपतये देवाय ओम बाणेश्वराय शिवाय नमः एतत् संप्रदानाय ओम हुम तारा सिद्धेश्वरी देव्यै नमः ओम वनस्पति रसो दिव्य गन्धाढ्योषु मनोहर अग्रेयं सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यतम एष गन्ध ओम हुम
এতস্মৈ বং দীপায় নমঃ এতস্মৈ বং দীপায় নমঃ এতস্মৈ বং দীপায় নমঃ এতৎ সম্প্রদানায় আমার হাতে দিন। এতৎ সম্প্রদানায় নমঃ বাণীশ্বর শিবায় নমঃ ওম এতদধিপতয়ে দেবায় বাণীশ্বর শিবায় নমঃ এতৎ সম্প্রদানায় ওম হোম তার সিদ্ধেশ্বরী দব্বৈ নমঃ সুপ্রকাশ মহাদীপ সর্বস্তিমিরাপহ সবাজ্যভ্যন্তর জ্যোতির্দীপ হং প্রতিগৃহ্যতম এষ দীপ ওং হোং তারা সিদ্ধেশ্বরী দব্বৈ অখণ্ড ফল ফল এই ফলটা ধরে নিয়ে আয় সবাই মিলে। এতস্মৈ বং ছেলেরা এগিয়ে আসুন তো একটু, হাতটা ধো। ছেলেরা এগিয়ে আসুন। তাম্বুলটা খুলে রাখবি কিন্তু। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, যাচ্ছে ভাস্কর উঠে এত, ওটা পারবে না দুজনে, কিন্তু ভাস্কর ধরে দে হাত দিয়ে, ওরা দুজনে পারবে না। এটা এখানে দে, এখানটা পেছনটা দেখে ভাই ওখানে এতস্মৈ বং অখণ্ড ফল নৈবেদ্যায় নমঃ এতস্মৈ বং অখণ্ড ফল নৈবেদ্যায় নমঃ এতৎ অধিপতয়ে দেবায় ওম নমো বাণীশ্বর শিবায় নমঃ এতৎ সম্প্রদানায় ওম নমঃ হোম তার সিদ্ধেশ্বরী দব্বৈ নমঃ ওং ফলমূলানি সর্বাণি গ্রাম্যরণ্যানি জানি চ নানাবিধ সুগন্ধানি গৃহ্ণ দেবী মমাচিরম ইদম অখণ্ড ফলমূলাদি নৈবেদ্যম ওম হুম তারা সিদ্ধেশ্বরী দব্বৈ নমঃ। এটা নিয়ে চলে যাও এখান থেকে। মিষ্টিটা এবার হাত ধুয়ে মিষ্টিটা, হাত ধুয়ে মিষ্টি খাওয়া না। এখানে রাখে, ওইখানে দিলে তো হবে না। না। এবার বলির কাজ হ্যাঁ, এদিকে থাক, এদিকে তাকান, হাতটা ধুয়ে আসুন। পারবে তো একা? হ্যাঁ, মিষ্টির বাটাটা নিয়ে এসো। ওটা একাই হয়ে যাবে। ওদিকে দিব, ক্যামেরাটা ওদিকে দিই। যেমন আসুক আমি দেখাবো। এখানে একটু জল দিয়ে দে না। মা একটু জল ছিটিয়ে দিন না দিকটা। দাঁড়া 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 দাঁড়া, বলে দেন। একটু ধরে থাক, একটু ধরে থাক। হ্যাঁ, দে রাখ। এতস্মৈ বং সিন্দুরায় নমঃ এতস্মৈ বং সিন্দুরায় নমঃ এতস্মৈ বং সিন্দুরায় নমঃ ওং এতদধিপতয়ে দেবায় নষ্ট হবে, এখানে দেবে। বাণীশ্বর শিবায় নমঃ বাণীশ্বর শিবায় নমঃ এতৎ সম্প্রদানায় তারা সিদ্ধেশ্বরী দব্বৈ নমঃ ওং রঞ্জকং সর্বলোকানাং ক্রিয়াং পরমায়জিতং সিন্দুরং তিলকং তেহন্তু ললাট ততমণ্ডলম ইদং সিন্দুরম ওম হুম তারা সিদ্ধেশ্বরী দব্বৈ নমঃ। মায়ের নৈবেদ্যটা দিন।
এই ধোঁয়াটা ওই জানলার গোড়া দিয়ে বলাও চিড়ে না যাচ্ছে। এদিকে দাও তো ভাই। কষ্ট হচ্ছে। এখানে মশা আছে? ওই জায়গাটা মশা আছে, দিয়ে দেবো? মোছা না থাকলে দিতে হবে। मन में जल दी थी कल ही हो জল দিয়ে দিন। ওখানে না, এখানটা দিয়ে দেন, ভিতরে দেন। না এখানে মুছে না, ওইটা মুছে বসে এখানে ए ना পোষা দিত। এটা দিয়ে মুছি না 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 না, ও ঠাকুরের। এখন ভিজে ভিজে যাচ্ছে ওম কেশগন্ধ ওম ওম তাম্বুল তাম্বুলি দিতে বল, বের করো, হাতে বের করো। আগে লোকটাকে বল না, এটা পুষে দিতে একটুখানি, তাহলে বসতে পারবে। চাচা কোথায়? চাচা আমি এতস্मै বং তাম্বুলায় নমঃ এতস্मै বং তাম্বুলায় নমঃ এতস্मै বং তাম্বুলায় নমঃ এতদধিপতয়ে দেবায় নমো বাণীশ্বর শিবায় নমঃ এতৎ সম্প্রদানায় ওম হুম তারাসিদ্ধি যাদের দুজনের নামে অভিষেক হলো এখন তারা এই কেটে দিয়ে একটা দাও নন্দিরাদিকে দিবি, একটা পূজাকে দিবি। বাইরে মায়ের। বলবি যে বর্ধমান থেকে এসেছে সে, আর নন্দিরা দিদা সামনে বসে আছে। এই জায়গাটা মুছে দাও। এরপরে আমি মুছে এটা হয়ে গেছে তো পুজোটা এটা নিন, এটা নিন। ওং মহামায়ী জগন্মাতো কালিকে ঘোর দক্ষিণে গৃহানো বন্দনে দেবী নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ স্বাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে ওম ক্লীম ওম ফলহারিণী কালিকায় শ্রীমত্তর্পয়ামি স্বাহা ওম সচ্চিন্ময়ী পরমামৃত স্বরূপ প্রেম অনুজ্ঞাং ফলহারিণী কালিকে দেবী পরিবার অর্চয়তে ওম ক্লীং ফলহারিণী কালিকে দেবী আজ্ঞাপয় ভবত্তাম পরিবার পূজয়ামি ঠিক আছে, তুই সরিয়ে দে। ওম তুষার স্ফটিক শ্যামা নীল কৃষ্ণায়ুর্চিষে বরদা ভয়ধারিণ্যে প্রদান ভুবনস্ত্রিয়ম এতে গন্ধপুষ্পং দক্ষিণা কালিকা ষড়ঙ্গ যুবতীম শ্রীপাদুকা পূজয়ামি ওং ষড়ঙ্গ শ্রীমৎ ফলহারিণী কালিকা ষড়ঙ্গ যুবতীম শ্রীপাদুকং তর্পয়ামি স্বাহা एते गन्धपुष्पं दुर्भोगो गुरुपङ्क्ति श्रीपादुकं पूजयामि नमः ओम श्रीमत् फलहारिणी कालिके देवी आवरन्ते पूजयामि ओम एते गन्धपुष्पे ओम काल्यै नमः एते गन्धपुष्पे ओम कपालिन्यै नमः एते गन्धपुष्पे ओम कुल्लावै नमः एते गन्धपुष्पे ओम कुरुकुल्लावै नमः एते गन्धपुष्पे ओम विरुद्धन्यै नमः
एते गन्धपुष्पे ओं विप्रचितावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं उग्रावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं उग्रप्रभावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं दीप्तावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं नीलावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं घनावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं बलाकावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं मात्रावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं मुद्रावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं मीतावै नमः एते गन्धपुष्पे ओं ब्रह्मादि अष्टशक्तिभ्यो नमः ब्रह्मादि अष्टशक्ति অষ্টভৈরবীটা দে। ओं ब्रह्मादि अष्टशक्ति ओं ब्रह्मे इहागच्छो इहागच्छो इहात्रिष्ट इहात्रिष्ट इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाण ओं ओं ब्रह्मिं हंस समारूढं शरणवर्णं चतुर्भुजं चतुर्भक्तं त्रिनेत्रं च ब्रह्मकुर्चञ्च पङ्कजं दण्डं पद्मकुसूत्रं च ददतिं चारुहासिनीं जटाजूटधरं देवीं भावयेत् साधिकात्यमाम् ओं आं ब्रह्मै नमः ओं एष गन्ध ओं ब्रह्मै नमः ओं एतत् पुष्पम् ओं ब्रह्मै नमः ओं एष धूप ओं ब्रह्मै नमः ओं एष दीप ओं ब्रह्मै नमः ओं एतद् नैवेद्यं ओं ब्रह्मै नमः ओं नारायणाय नमः ओं नारायणी आगच्छ आगच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम् ओं नारायणीं महादीप्तां श्यामां गरुडवाहिनीं नानालङ्कारसंयुक्तां चारुकेशिं चतुर्भुजां घण्टां शङ्खं कपालं च चक्रं संदधतीं परम् ओं मधुमत्तं मदोल्लास सृष्टिं सर्वांग सुन्दरीं ओं इं नारायणाय नमः ओं एष गन्ध ओं नारायणाय नमः एतत् पुष्पम् ओं नारायणाय नमः एष धूप ओं नारायणाय नमः एष दीप ओं नारायणाय नमः আমি কথা বলছি বল ओं एतद् नैवेद्यम् ओं नारायणाय नमः কি বল আমি উঠে কথা বলছি উঠছে উঠছে কথা বলছে বস। ओं माहेश्वरी हा गच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम् ओं माहेश्वरी वृषारूढं शुक्लां त्रिनयनान्वितं कपालं डमरुं चैव वरोदायुभयोमुलकं टङ्कं च ददतीं देवीं नाना अलङ्कार विभूषिताम् ओं ओं उमाज्यै नमः ओं एष गन्ध ओं ओं उमाज्यै नमः ओं एतत् पुष्पम् ओं उमाज्यै नमः एष धूप ओं उमाज्यै नमः एष पुष्पम् ओं उमाज्यै नमः एतत् नैवेद्यम् ओं ओं उमाज्यै नमः ओं चामुण्डे हा गच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम् ओं चामुण्डा अट्टहासं विकटितदशनं भीमभक्तां त्रिनेत्रां नीलां भजप्रभावं प्रमोदितकुशिं नरमुण्डालिमालं खड्गं शूलं कपालं नरोशिरखचितं खिटकं धारयन्तीं प्रेतारूढं प्रमत्यां मधुमदमुदितं भाविचण्डरूपाम् ओं ह्रीं चामुण्डा वै नमः ओं नमः ओं कौमारी हा गच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम् ओं कौमारीं कुङ्कुमभासां त्रिनेत्रां शिखिसंस्थितां चतुर्भुजां शक्तिपाशङ्कुशां भयोविधारिणीं नानालङ्कार संयुक्तां प्रमन्तां परिचिन्तयेत्
ओं ह्रीं कौमार्यै नमः ओं एष गन्ध ओं कौमार्यै नमः एतत् पुष्पम् ओं कौमार्यै नमः एष धूप ओं कौमार्यै नमः एष दीप ओं कौमार्यै नमः एतत् नैवेद्यम् ओं कौमार्यै नमः ओं अपराजिते हा गच्छो इह त्रिष्ट इह सन्निरोध्य अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाण ओं अपराजिताञ्च पीता भामो सुखवरप्रदं कपालं मातुलिङ्गं च दधतीं परिचिन्तयेत् ओं ओं अपराजिता ओं नमः ओं आगच्छ मातो मम पूजानुगृहाण देवी मम पूजानुगृहाण भो भगवती मम पूजानुगृहाण अपराजिता वै नमः एष धूपं अपराजिता वै नमः एष दीप ओं अपराजिता वै नमः एतद् नैवेद्यम् ओं अपराजिता वै नमः ओं बराहि देवी हा गच्छो इह त्रिष्ट इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम् ओं बराहि धूम्रवर्णाञ्च बराहो बाहुनं शुभं फालकं खड्गमुशलं हलं वेदर्भुजैजस्पितम् ओं ओं बाराह्यै नमः ओं एष गन्ध ओं बाराह्यै नमः एतत् पुष्पम् ओं बाराह्यै नमः एष धूप ओं बाराह्यै नमः एष दीप ओं बाराह्यै नमः एतत् नैवेद्यम् ओं बाराह्यै नमः ओं नारसिंहि हा गच्छो इह त्रिष्ट इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम् ओं नारसिंहिं नृसिंहस्य बिभ्रतिं सदिशं वपो चतुर्भुजां विशालक्ष्मीं महारुद्रीं वरप्रदम् ओं नारसिंहै नमः एष गन्ध ओं नारसिंहै नमः एतत् पुष्पम् ओं नारसिंहै नमः एष धूप ओं नारसिंहै नमः एष दीप ओं नारसिंहै नमः एतत् नैवेद्यम् ओं नारसिंहै नमः एतत् नैवेद्यम् ओं प्राणस्य अपनस्य व्यानस्य उदरस्य शमनस्य ओं प्राणस्य अपनस्य এটা তুলে নিয়ে গিয়ে অষ্টভৈরব নিয়ে এসো বসতে দে আমি ঠিক বলছি কথা বসতে বলছি অষ্টভৈরব টনি একটু বস বাবা একটা চেয়ার তো গার্গী বলছে পুজোটা কি দিয়ে দেবে হ্যাঁ নালে এখানটা বস এই সামনেটা দরজাটার কাছটা হ্যাঁ এখানটা উঠে বসেছে ओं अशितांग भैरवी हा गच्छो इह त्रिष्ट इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाणम् ओं ध्यानीलाद्रिशङ्काशं त्रिनेत्र चन्द्रशेखरं जटाजूटधरं बाहु चतुष्टयो सुशोभितं कपालं पंकजधरं वराभयो प्रदायिनीं ब्राह्मी समाश्लिष्टं शरच्चंद्रो निभाननम् ओं ओं ह्रीं ओं अशितांग भैरवा वै नमः एष गन्ध ओं अशितांग भैरवा वै नमः एतत् पुष्पम् ओं अशितांग भैरवा वै नमः एष धूप ओं अशितांग भैरवा वै नमः एष दीप ओं अशितांग भैरवा वै नमः एतद् नैवेद्यम् ओं अशितांग भैरवा वै
ভৈরব ইহা গচ্ছ ইহ তৃষ্ট ইহ সন্নিরুদ্ধ অত্র দিষ্টানং কুরু মম পূজানুগৃহাণ ওং জলদাভাং বিশালাক্ষং শঙ্করচক্র লসৎকরম নানা অলঙ্কার সংযুক্তং কেত্রৈবাসং সুরালয়ম মদিরাঘূর্ণ নয়নং রুড়ভৈরব আশ্রয়ে ওম রিং ইং ইং রুড়ভৈরবায় নমঃ ওং রিং ইং ওং রুড়ভৈরবায় নমঃ ভৈরবায় নমঃ ওং চণ্ড ভৈরব ইহা গচ্ছ ইহ তৃষ্ট ইহ সন্নিরুদ্ধ অত্র দিষ্টানং কুরু মম পূজানুগৃহাণ ওং বাল সূর্য প্রতীকাশং জটামণ্ডিত মস্তকম চতুর্ভুজাম ত্রিনয়নং ভালচন্দ্রং বিভূষণং ত্রিশূলং খণ্ডাগ্রধরং বরদান ভয়প্রদং রজো সত্যগুণাক্রান্তং চণ্ড ভৈরব আশ্রয়ে ওং রিং ইং ওং চণ্ড ভৈরবায় নমঃ ওং রিং ইং ওং চণ্ড ভৈরবায় নমঃ ওম চণ্ড ভৈরবায় নমঃ ওং ক্রোধ ভৈরব ইহা গচ্ছ ইহা তৃষ্ট ইহ সন্নিরুদ্র অত্রাধিষ্ঠং কুরু মম পূজানুগৃহাণ ওং সহস্রতরিদাভাসং নয়নত্রয় রাজিতং খর্গকীটকপট্টিশ নাগোপাশোকরাম্ভুজং ঘোরদমষ্টিকরালস্যং হেমকুণ্ডলধারিণীং চামুণ্ডা শক্তিসহিতং ভজেহং ক্রোধ ভৈরবং ওং ঐং রিং ইং ক্রোধ ভৈরবায় নমঃ ওং এষ গন্ধ ওং ক্রোধ ভৈরবায় নমঃ উন্মত্ত ভৈরব ইহা গচ্ছ ইহ তৃষ্ট ইহ সন্নিরুদ্ধ অত্র দিষ্টানং কুরু মম পূজানুগৃহাণ ওং মহামরকত ভাসং চন্দার্ধে কৃতশেখরম চতুর্হস্তাং ত্রিনয়নং ঘণ্টাডমরুবাদিনীং মদিরাপানোন্মত্তং স্মেরাস্যমুণ্ডমালিনীং কৌমারী শক্তি সহিতং ভজে চণ্ড উন্মত্ত ভৈরবং ওং রিং ইং ওং উং উন্মত্ত ভৈরবায় ওং কপালি ভৈরব ইহা গচ্ছ ইহ তৃষ্ট ইহ সন্নিরুদ্ধ অত্র দিষ্টানং কুরু মম পূজানুগৃহাণ ওং শুভগনয়নং আস্যং চন্দ্রমৌলি সুবেশনম দনুজরুধির পাত্রং বিভ্রান্তং শুলটকম সরশিরহধানং নীলমাস্যং সুকান্তিনীং শশীমণিগণহারং চিন্তয়ে কপালিনীং ওং ঐং রিং ইং কপালি ভৈরবায় নমঃ ওং এষ গন্ধ ওং কপালি ভৈরবায় নমঃ ওং ভীষণ ভৈরবায় নমঃ ওং ভীষণ ভৈরব ইহা গচ্ছ ইহ তৃষ্ট ইহ সন্নিরুদ্ধ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজানুগৃহাণ ওং ধৈত ভীষণ ভৈরবং ত্রিনেত্রাং রক্তঙ্গরস্রজম বন্ধুকারুণবাসু সমম করদৎপাশঙ্কুশম তমরম
खड्गं कटाक्षसृजं सुधाप्लुततनुं हरादिभूषलोज्ज्वलं काञ्चिदामो विराजितं कोटितटं वराहिका संयुक्तम् ओं ह्रीं ओं ओं भीषण भैरवावै नमः ओं ह्रीं ओं ह्रीं ओं भीषण भैरवावै नमः एष गन्ध ओं भीषण भैरवावै না এটা एते गन्धपुष्पे ओम ब्राह्मणी पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम ब्राह्मणी पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम माहेश्वरी पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम वैष्णवी पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम कौमारी पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम इंद्राणी पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम माहेश्वरी पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम महालक्ष्मी पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम वराही पुत्र बटुकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओं नंग नारायणाय नमः ओं एष गंध ओं नंग नारायणाय नमः एतत् पुष्पं ओं नंग नारायणाय नमः एष धूप ओं नंग नारायणाय नमः एष दीप ओं नंग नारायणाय नमः एतत् नैवेद्यं ओं नाम नारायणाय नमः ओं पापहं पापकर्माहं ओं एते गन्धपुष्पे ओं डाकिनीभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे ओं डाकिनीभ्यो नमः ओं डाकिनी देवी इहागच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाण ओं डां डाकिनीभ्यो नमः ओं डां डाकिनीभ्यो नमः ओं डां डाकिनीभ्यो नमः ओं डां डाकिनी देवी आगच्छ मम पूजानुगृहाण देवी आगच्छ जोगिनीभ्यो नमः ओं जां जोगिनी बों जोगिनी हागच्छो इह तिष्ठ इह सन्निरुद्ध अत्र अधिष्ठानं कुरु मम पूजानुगृहाण ओं जोगिनी देवी आगच्छ मम पूजानुगृहाण डाकिनी जोगिनी पिशाचिनीभ्यो नमः ओं पिशाचेभ्यो नमः ओं पिशाचिनीभ्यो नमः ओं भूतेभ्यो नमः ओं पंचमुंडी आसनेभ्यो नमः ओं डाकिनी जोगिनी पिशाचिनीभ्यो नमः ओं एते गन्धपुष्पे खां हेतुकाय क्षेत्रपालाय नमः ओं एते गन्धपुष्पे खां त्रिपुराग्नाय क्षेत्रपालाय नमः ओं एते गन्धपुष्पे खां अग्निजीवाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे खां अग्निवेतालाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे खां कालाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे ओं करालाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे ओं अग्निवेतालाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे ओं खां करालाय क्षेत्रपालाय नमः ओं खां एकपादाय क्षेत्रपालाय नमः ओं खां करालाय क्षेत्रपालाय नमः ओं खां भीमनाथाय क्षेत्रपालाय नमः ओं खां सर्व क्षेत्रपालेभ्यो गणेभ्यो नमः ओं एते गन्धपुष्पे लां इंद्राय सुराधिपतये पीतवर्णाय वज्रहस्ताय
ঐরাবত বাহনায় সপরিবারায় নমো নমঃ। ওং রাং অগ্নয়ে তেজ অধিপতয়ে রক্তবর্ণায় শক্তিহস্তায় ছাগ বাহনায় সপরিবারায় নমো নমঃ। ওং জাং যমায় প্রেত অধিপতয়ে কৃষ্ণবর্ণায় দণ্ডহস্তায় মহিষ বাহনায় সপরিবারায় নমো নমঃ। ওং খাং নৈরিত্যায় রক্ষ অধিপতয়ে ধূম্রবর্ণায় খড়গহস্তায় অশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওং বং বরুণায় জলাধিপতয়ে শুক্লবর্ণায় পাশহস্তায় মকর বাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওং বাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ধূম্রবর্ণায় অঙ্কুশহস্তায় মৃগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওং কাং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে শুক্লবর্ণায় নরবাহনায় গদাহস্তায় সপরিবারায় নমো নমঃ। ওং হাং হিষানায় ভূত অধিপতয়ে শুক্লবর্ণায় বৃষবাহনায় শূলহস্তায় সপরিবারায় নমঃ। ওং আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে রক্তবর্ণায় পদ্মহস্তায় হংসবাহনায় সপরিবারায় নমো নমঃ। ওং রিং অনন্তায় নাগ অধিপতয়ে গৌরবর্ণায় চক্রহস্তায় গরুড়বাহনায় সপরিবারায় নমো নমঃ। ওং মহাকালং যদিদ্দিব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকমম। ওং বিভ্রান্তং গণ্ডখণ্ডাগ্রৌ দংষ্টাভিমুখম। ওম শিশুম ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ নতুন্দিল রক্তবাসুসম তিনেদ্ধমূর্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা বিভূষিতাম জটাভারো সচ্চণ্ড খণ্ডমুগ্র জলন্নিভং। ওং নমো মহাকাল ভৈরবায়। ওং এষ গন্ধ ওং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম ওং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ। এষ ধূপ ওং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ। এষ দীপ ওং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ। ওং এতদ্ নৈবেদ্যম ওং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ। ওং এতদ্ নৈবেদ্যম ওং ওং শুদ্ধস্ফটিক সংকাশং মহাকালং ত্রিলোচনম দিগম্বরং চ দ্বিভুজম কালীপাদ্য ব্যবস্থিতাম ঊর্ধ্বলিঙ্গ মহাদেবং চন্দ্রচূড় সদাশিবম ধ্যাচ্চ পরমানন্দং দিব্যা বাহনমুত্তমম। ওম হেশৈ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় ওম নমঃ শিবায় নমঃ। ওম হর হর মহাদেবায়। ওং এতে গন্ধপুষ্পে ওং বর্জায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং শক্তয় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং দণ্ডায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং খড়গায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং অঙ্কুশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং গদায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং শূলায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং চক্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং বরায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওং পদ্মায় নমঃ। एते गंधपुष्पे ओं अभयाय नमः। एते गंधपुष्पे ओं कपालाय नमः। एते गंधपुष्पे ओं मुंडमालाय नमः। ओं एतत् नैवेद्यम् ओं ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः।
पानर्थदकं ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। জল ওখানে দেবো এটা। জল 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 দিতে দিয়ে দিন এটা ফলেন না फल आदि पानर्थदकं এটা জল দেবো? ओम एतत् फलम् मोटा मोटा অঞ্জলি করাবো এখনই বলি কি লোক এসছে হ্যাঁ ততক্ষণ অঞ্জলি হয়ে যায় আমি জল দিয়েছি এটা বানাতে দেখো যারা অঞ্জলি দেবেন একটা প্যাকেট দিয়ে দেবেন কি বাইরে একটা প্যাকেট দিয়ে দিন, একটা দুটো প্যাকেট নিয়ে যাও। এটার মধ্যে কিছু আছে। ফুল আছে ওখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে নাও, বাইরে একটা পুজো ফুলের একটা প্যাকেট বাইরে দিয়ে দাও, দুটো করে প্যাকেট দাও, একটা ফুলের প্যাকেট আর একটা এমনি খালি প্যাকেট। এখানেও তাই, একটা ফুলের প্যাকেট একটা এমনি প্যাকেট। এটা কি হয়ে গেছে? এটা কি শুরু হয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে হয়ে গেছে। না দুটো দুটো প্যাকেট নাও দে, এনে বাইরে দুটো প্যাকেট দিয়ে দাও, একটা ফুলের একটা এমনি। ফুলগুলো সবাই একটা প্যাকেটে দেবে। ছেলেটাকে একটুবারে ফোন করে দিবি হ্যাঁ কি হয়েছে? কথা বলছি। কি চলে গেছে? করে দে। উঠে কথা বলছি দেখি ওর থেকে দুটো গুব্বুল নিয়ে আয়। দুটো ধূপ বার